game between Palamunin versus Kanluran Senior Division. We call first fight Palamunin team number 01 Tugado, jersey number 05 Tugueño, number 25 Gaco, number 18 Gaco, and number 17 Bautista. From Kanluran team number 11 Chris Chu, number 4 Martinito, number 9 Calino, number 07 Naval, and number 28 De Rongoy. First ball position goes to Kanluran. Kanluran. Alih pass by ng Palamunin. Binigay ng OR. Shot clock. 10 seconds to shoot. Number 01. Lumiyap ng kaliwa. Basket. Binigay number 01. Dumiretso sa gilid. Basket. Number 25, number 25, Money Boy. Kanluran. Kanluran sa kamay. Kamay, umangat. Basket. Kamay. Number 25. Kung sa lipat, number 25. 29. Number 21, Bao. Na. Parang bola. Going stable. Bola sa gitna. May number 5. Bola. Palat kay number 7. Basket. Nawal, number 7. Going stable. To number 10. Silalim. Basket. On in Tuna, number 10, wala. Pagpaglaw, wala. Inside basket. Number 9, tumay diretso. Basket. Number 1. On in. Paglawan. Nakakbawa ng routine. Basket. 35 seconds. Tunay. Basket. Number 3. Tumangat. Basket. Number 9. Adilaw. Number 9. Number 9. Ito na kanina. Tingnan ng dress. Number 9. Basket. Sa gitna, kung hawak sa gitna. Basket. Can you shoot? Number 27, diretso. Basket. Kapnaw. Rayones sa gitna. Kumangat. Basket. Kapnaw. 3. Number 18. Linis din na number 5. Easy basket. Dua. Number 10. One. Number 4. Number 01. Diretso. Nakakuha na. Number 18. Kumakas sa 3. Number 18. Money Ball. So number 18. Basket. 8 seconds. Number 18. To number 01. Basket. 18. Number 18 to number 01. Easy basket. Number 23 to 05.
Serve the number 17. Basket. To Kapnaw. Kapnaw to the terus. Head to shoot. Number 10 to the Pandura. Basket to Kapnaw. Personal foul by number 25. Gako. Bangat. Wala. Ang tawag ng pinasaan. Baru na nagpapagalit. Yan sa gitna. Number 35. To number 37. Oh! Number 10. Number 11 na Panluran. To number 89. Number 89. To number 16. Baluran. Umangat. Wala. Rebound Baluran. Umangat ulit. Basket. Kuha ng Baluran. Baluran. Easy basket. Basket kay number 27, Briones Manigol. Number 18 to number 10. Number 10. Wow! Double. Oy! Basket. Easy basket. Briones basket. Number 10. So number 16, number 18. Number 18 ka over the to number 77, 25. Briones, umangat. Wala. Nakuha yung number 18, Aguilar. Aguilar, nagmamadali. Bigyan sa gitna. Bigyan sa gilid, umangat. Basket. Aguilar, nagmamadali. Bigyan sa gitna. Bigyan sa gilid, umangat. Basket. Tobino. Number 75 to number 25. Number 25, one sa 3. Wala. Lima. Nakuha. Pakisa sa ilalim. Basket. Oni, umangat. Basket. Number 10. Aguilar. Basket. 15. Umangat. Sa ilalim. Basket. Now. Now. Tama! Wala nang kanin. To number 2, basket, Baluran. Congratulations to Baluran.